اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمد ثنا و خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات مقدس و بابرکت واسطے خاص لے کر زبائن ریت ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہمامات جولیہ تو زیادہ درود و سلام مومن
أفضل الأنبياء أحسن الأنبياء أكرم الأنبياء أرحم الأنبياء سيد الأنبياء شفيع المذنبين رحمة للعالمين حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دے اللہ کملا کمین تلک لگ شکر چیزات پاک نے میں خطوہ کو پیدا کیتے الہ العالمین نے انسان کو بموڑیاں وڑیاں نے امتاتا کی جنہ انسان دنیا تے رہتے اللہ کملا کمین دا شکر گزار بڑھ ونجے اللہ کملا کمین دیا عزت وہ انسان پیدے جنہ دنیا تے رہتے اللہ کملا کمین دیا نعمتہ کھان دے نعمتہ کھا کے شکریہ ادا کریں دے کائنات علیہ میرے تو رب پوری کائنات رب سارے کائنات رب پوری کائنات خالق پوری کائنات مالک پوری کائنات رازق اللہ کملا کمین نے ایک دنیا کا نظام چلائے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیتے اللہ کملا کمین نے انسان کو بہت وڈیاں وڈیاں نعمتاں عطا کیتے انسان کو اللہ دے شکریہ عزت پیدے جڑا دنیا تے رہتے نعمتاں کھاندے شکریہ ادا کریں دے نعمتاں دے نال نال اللہ کملا کمین دی فرما برداری کریں دے اللہ دے رسول دی فرما برداری کریں دے شریعت دے مطابق دین دے مطابق زندگی بسر کریں دے کائنات علیہ اللہ کملا کمین مین نے ساری کائنات دا سردار میرا دوارا پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات دا سردار بڑھاتے بھیجے آپ علیہ السلام دے آمن نال اللہ پاک نے نبوت اللہ دروازہ بند کر چھوڑے اللہ کا ملاکمین دی اللہ کا ملاکمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا کو اللہ پاک نے دین بنا چھوڑے الہ العالمین فرمیتے ہیں جیرا کام میرا پیغمبر تو کو کرن دا حکم دے وے وہ کام کیتا کرو اور جی کام تو میرا پیغمبر تو کو روک دے وے وہ کام تو روک گئے کروں گا جیری چیز میرا پیغمبر تو کو عطا کر دے وے فرمایا او کہن کیتا کروں گا اور جیری احکامات تو میرا پیغمبر تو کو روک دے وے روک وجڑے ایو ہی محبت ہے ہی اللہ دی اطاعت ہے ہی اللہ و رسول دی اطاعت گلا تلیو نمازاں انہیں قبول تھی زن باقی احکامات انہیں قبول تھی زن جن جے دنیا تے رہتے پیارے آقا علیہ السلام دی تابعداری کرے سو فرما برداری کرے سو قرآن پاک دے اندر بے شمار قرآن پاک دے آیات کریمہ اللہ پاک نے لیکن اللہ پاک نے فرمائے کہ اگر اطاعت لے کے ہی کاس دیئے او کیا نائم ہستی دا بولوے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے صاحب کو حکم دیتے کہ تو زبان نال بولو تا خاموشی اللہ اکبر چنگی گال بولو نیکی آکیا کرو زبان نال اچھی بات آکیا کرو زبان نال ورنہ خاموش رہے کرو آؤ کہ نات علیہ میرا بڑا پیغمبر نے ایسا کو حق دیا آپ نے ایسا کو تبلیغ کیتی ہے تا سچ دی تبلیغ کیتی ہے آپ نے ایسا کو نماز دے بارے جیسے نیکی کرندہ ایک دوجہ مسلمان دین اللہ اکبر پر مہمان نوازی کرندہ حکم دیتے ہیں ہم سائن دی قدر کرندہ حکم دیتے ہیں آقا علیہ السلام تے سینہ اتر تے قرآن نازل تی ونالا اللہ کا ملاکمین فرمے تے پوری کائنات دا خالق میرا دوڑا رب میرا دوڑا مشکل کشا میرا دوڑا حاجت روا اللہ کا ملاکمین فرمے تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا فرمایا میرا پیغمبر جرا کام کرندہ حکم دے وے او کام کیتا کراؤں اور جرے اللہ اکبر جرے کام تو میرا پیغمبر روک دے وے فرمایا روک گئے کرو فرمایا روک گئے کرو یہ مسلمان ہے ہی کو اطاعت آکھیا دے ہی کو محبت آکھی میں دی ہے اصل کائنات آلے واج میں تو دا دعویٰ پہ
کرو لیکن پیارے پیغمبر دی گال کو نہ منو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق زندگی بسر نہ کرو کہ وہ جو مسلمان سے ایسا ہوا ہی واسطے اللہ کا ملاکمین فرمے دے اگر میرا پیغمبر اطاعت لے کے تا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر گال کو مننے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنی ہے نماز ہوئے پڑھنی ہے جنہیں میرے پیغمبر دے طریقے تے نماز پڑھنی ہے فرمایا روزہ ہوئے رکھنے میرے پیغمبر دے طریقے تے رکھنے فرمایا کھڑا ہوئے تھی انہیں جنہیں میرے پیغمبر نے تو کو کھڑا تھی مردہ حکم دیتے اور فرمایا میرے پیغمبر نے تو کو شراب پیون تو منع کیتے شراب تو رک بنجو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فرمایا جیرا کام میرا پیغمبر کراندا حکم دے او کام کیتا کرو فرمایا جیرا کام میرا پیغمبر منع کر دے کام نہیں کرنا شراب نہیں پیونی زنا نہیں کرنا زبان دے وچ مندے گالی نہیں کرنے فرمایا نہ کہنا چالیو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا آقا علیہ السلام فرمائے دے میرے توڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے سینے اتر تے قرآن نازل دی والا الہ العالمین فرمائے دے پوری کائنات تراب اللہ کمل کمین فرمائے دے میرے پیغمبر دی اطاعت کی تا کرو میرے پیغمبر دا آقا بنیا کرو میرے پیغمبر دا طریقے دے مطابق زندگی بسر کیتا کرو جتا میرا پیغمبر تو کو منع کرے روک کے کرو جیرا کام میرا پیغمبر تو کو آکے حکم دے کے کرو کر گزرے کرو پتہ کیا لگے کائنات ڈالے اطاعت دلے بھکوس دیئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او کائنات ڈالے اللہ کا ملاکمین دے پیارے پیغمبر نے سید بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو اپنے کتاب سید الکتاب اللہ اکبر بخاری شریف دے اندر یہ حدیث کو نقل کیتے ہیں آقا علیہ السلام کا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ما كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اے حدیث پاک دے اندر اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے ترائے گالی سمجھایا فرمایا جیرا بندہ اللہ تے ایمان رکھے دے اللہ کو رب منے دے اپنے رب العالمین کو خالق منی ودے اللہ کو رب منے دے مشکل کشا منے دے حاجت روا منے دے فرمایا جیرا اللہ تے ایمان رکھے دے فرمایا نفع نقصان دا مالک اللہ ہے اولاد دے والا اللہ ہے روزیاں دے والا اللہ ہے دھیاں دے والا اللہ ہے فرمایا پتر دے والا اللہ ہے ہی واسطے پیارے پیغمبر فرمائے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر زبان دے متعلق میرے توڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے جیرا بندہ اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت تے دین تے ایمان رکھے دے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا وہ گال کرے تا چنگی کرے اگر گال کرے تا اچھی کرے بات کرے تا اچھی کرے اگر کہیں کو مت دے تا اچھی نیکی والی بات دے اگر کہیں کو حکم دے تا نیکی دا حکم دے برائی تو روکے فرمایا ہی زبان نال بولے تا اچھا بولے پتہ کیا لگ گیا جرا اللہ اور اللہ دے اللہ دے اور آخرت دے نہیں تے ایمان رکھے دے وہ گالی چنگی کرے دے اور بک نہیں کرنا زبان ہے جو کیا کرے دے بلکہ اچھی گال کرے دے فرمایا کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت میرا توڑا پیغمبر پوری کائنات درب اللہ اکبر پوری کائنات سردار میرا توڑا پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ما کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
جرا اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت تے ایمان رکھے دے فرمایا فلیقل خیرا کو چنگی گال کرنی چاہیے کو بھلائی والی گال کرنی چاہیے کیا مطلب تے جے ویلے زبان دے وچ بولے اچھی بات بولے نیکی والی بات بولے جے ویلے زبان نال جملہ بولے کہ اللہ راضی تھی ونجے دنیا والے پتہ کیا لگے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بچرا اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت تے ایمان رکھے دے وہ کو چاہیے زبان دے اللہ اکبر زبان کو اپنے پتھروں دے وچ رکھے زبان نہ بولے تا اچھی بات بولے بھلائی والی بات بولے فرمایا فالیا کل خیرا او لیصمت اگر وہ خاموشی فرمایا اگر نیکی والی گال نہیں کر سکتا اچھی بات نہیں کر سکتا تو زبان جو ہر ویلے پھک پھک نکل دیے فرمایا او لیصمت اگر بولے تا اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہ بنے اللہ اکبر ورنہ کیا رہے خاموش رہے آج سارے معاشرے دے اندر دیکھو نا تو نظر دوراؤ گھر دے گھر ہی زبان دی وجہ تو جدا تھی گئے بھرا دو بھرا ہی زبان دی وجہ تو جدا تھی گئے دو بھیڑی اللہ اکبر ہی زبان دی وجہ تو جدا تھی گئے رشتہ دار ہی زبان دی وجہ تو جدا تھی گئے ہی واسطے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے تیرا اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت تے ایمان رکھے دے اور وہ چاہیے زبان تے نال جے ویلے گال کرے تے نیکی والی گال کرے اچھی گال کرے ورنہ خاموش رہے خاموش رہنا بھی نیکی ہے اے نہ کہ ہر ٹائم زبان دے نال جھوٹ مولی رکھے ہاں ہر ٹائم اپنے بھیڑ براہمے دے وچ فساد پیدا کیتی رکھے نا فرمایا ما کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت میرا تھوڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے وہ سارے آکو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے فلیقل خیرا او لیصمت فرمایا جرا اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت تے ایمان رکھے دے جن رب کو رب من گئے آخرت تے ایمان رکھے دے کہ دوبارہ کھڑا تیونے ایک ہو وقت تو سی قبر بجے اور میدان محشر دا آخرت نہیں لگے فرمایا خود تے یقین رکھے دے والی زبان دے نال بولے تا چنگی گال کرے کیا کرے اچھی بات بولے بھلائی ہے اساں ہی زبان نال ساری جاڑی بندے کڈے دے کہ کہنا پوچھے ویسے سارے کول اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لفظ یہ آ کہ اللہ تے ایمان رکھے دے مومن وہی بندہ اصل جہاں زبان کو کنٹرول وچ رکھے ہاں گال کرے تو اچھی کرے نیکی والی گال کرے ورنہ خاموش رہے اور دوسری چیز کیا رہی ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ فرمایا جرا اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت تے ایمان رکھے دے والو کو چاہیے اپنے ہمسائے دی کیا کرے عزت کرے آج تے گال ہی نہیں رہے گی نا عزت آئی آج ہمسایا بھوکا مردہ پہ پوچھنا مطلب مرتے مار وجہ سدا چیتے ہاں گلاس پانی تو کوئی نہیں پوچھنا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے دے پھر جرا اللہ تے ایمان رکھے دے اور اللہ دی آخرت تے نہیں تے ایمان رکھے دے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ کو چاہیے اپنے ہمسائے دی کیا کرے قدر کرے عزت کرے اپنے ہمسائے دی خدمت کرے اپنے ہمسائے دے نال نیکی کرے برا نہ سوچے اپنے ہمسایہ پتہ کیا لگیا وہی بندہ ہمسائے دی قدر کرے سی جرا اللہ تے ایمان رکھے دے اللہ دے آخرت تے ایمان رکھے میں سمجھو جرا بندہ اپنے ہمسائے دی قدر نہیں نہ کرے دا نا میں سمجھو ان دا ایمان ہی کیا نہیں اللہ دے ہمسائے دی قدر کرنی چاہیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی یہ گال دی تاکید کی تھی یہ دوسری چیز تھی اور آخری چیز سنو فرمایا وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ فرمایا جرا اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت تے ایمان رکھے دے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے میرا تھوڑا پیر و مرشد پوری کائنات دا سردار سارے نبی دا سردار حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سرتاج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جرا اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت تے ایمان رکھے دے فرمایا اپنے ہمسائے
ہمسائے دی قدر کرے. اور تیجی چیز ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, اپنے مہمان دی قدر کرے. ترے چیزوں بڑی اہم ہے. پیارے پیغمبر نے تریے نال اللہ دا ایمان اور آخرت ایمان کیوں نال لاتے ہیں؟ کیونکہ بڑی اہم ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایویں ہی آخنے میرا کہ جیرا بندہ اللہ اکبر چاہیدہ ہے وہ اپنے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, اپنے ہمسائے دی قدر کرے, اپنے مہمان دی قدر کرے. نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نال لاتی ہے تیرا اللہ تے ایمان رکھے دے. فرمایا او گال کرے تو چنگی کرے, یاد کرتے ونجو پہلی چیز, ورنہ کیا کرے اول یسمت, ورنہ خاموش رہے وجہ. اور دوسری چیز کیا ہے وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. دوسری چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا کہنا تعالی میرا پیارا پیر مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ فرمایا اللہ تے ایمان رکھے تے جی بندے دے وچ ایمان ہے. جرا بندہ ایمان دار ہے اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت نہیں تے ایمان رکھے دے. فرمایا دوسری چیز ہے کہ اپنے ہمسائے دی قدر کرے, اپنے ہمسائے دی عزت کرے, اپنے ہمسائے دے نال خدمت کرے, اپنے ہمسائے دے نال اخلاق نال بولے, اپنے ہمسائے دے نال نیکی کرے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. تیجی چیز ہے کہ فرمایا جرا اللہ تے ایمان رکھے دے آخرت نہیں تو ایمان رکھے دے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. کو چاہیے اپنے مہمان دی قدر کرے, اپنے مہمان دی عزت کرے, اپنے مہمان دی فرمایا خدمت کرے. اتنا چیزیں بڑی اہم ہیں. ہی واسطے اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ میرا پیغمبر تھا وہ آنکھیں کرو اور جئی چیز تو میرا پیغمبر تھا وہ روک دے روک دے. یہ ہوئی مسلمان ہے, یہ کو آکھے میں اطاعت, یہ کو آکھے میں محبت. ہاں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو تو صحیح معنی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق آپ دے طریقے دے مطابق اللہ پاک زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین. آمین. کیوں